epizoda Autoscena podcasta. Ja sam Dominik i zajedno s kolegom Antom ugostit ćemo današnjeg gosta, Božidara Loknera, svima poznatije kao Božo. Dobrodošao na Božo. Bog Dominik. Kako si nam? Bog Andrej. Odlično. S čim sam tu, sve je super. Evo, možeš nam predstaviti prvo sebe i reći nešto o svojem vozilu s kojim si danas došao. Božo iz Zagreba, poznat pod uglavnom Božo Kadet. U kadetima bome sad već 20 godina. I onda sve kreće od kadeta. To je otprilike to. To je ono glavno. Da. Glavna preokupacija mi je vozit se, biti sa ekipom koji jednako tako vole aute i to jedno s drugim ide. Znači, ljubav prema modifikacijama nekakvim i tome svemu krenula je od kadeta ili od mladih nogu? Kako je to krenulo? Kad je krenulo? Definitivno prvi auto nekakav koji je bio podoban za modifikacije je bio upravo kadet, tamo nekakve 2004. Naravno, kupiš običan auto i onda počneš razmišljati kako bi on postao brži i bolji, ovisno o, naravno, mogućnostima što dobavi dijelova, što financijama u ono doba. Ja. I jedno drugom vodi od običnog mini, ajmo reći, projekta, to onda nastane mega projekt. I to je dobro, sve u principu uvijek ide stepenica po stepenica, nema, mislim, rijetko ko ima mogućnosti da sam skoči jedanput do kraja. Pa da, mislim, naravno, financije su koliko god nešto želio su ključni. Da, tako je. Ali uvijek to nekako, ja mislim, kod svih u tom tuning svijetu, pa samo ću ovo. I onda na kraju nastane ona famozna lista, mijenjam to i tako dalje, ne? Ili druga stvar, ovo mi je daily, na njemu ništa ne radim i na kraju završi kao projekt. Da, keeping stock. Ispunim jedan cilj, a gle, mogo bi onda i ovo promijeniti, pa bi mogao ovo uvijek nikad kraja u stvari. Da. Ali možeš nam reći u stvari kako izgleda taj neki tvoj proces rada na tim svim modifikacijama automobila, na svom projektu u stvari. Znači kad kreneš, jel imaš ovo mi je projekt, idem sad napraviti sve na njemu, ili idemo doslovno tako, jedno te vuče za drugo? Pa više je to na ovoj strani, jedno vuče drugo. Ok, imaš jednu određenu cjelinu koju si zamislio ili vidio negdje drugdje i želiš to primijeniti na svojem autu. I jednostavno onda koračaš kroz to. Ono što bih ja htio napomenuti po pitanju moga auta, moja, da velim, vaga je uvijek na stranu performanse, a tek onda eventualno to uspijem popratiti izgledom i tako dalje. Jer, kako kažem, uvijek sam nekako razmišljao kako poboljšati performansu ovog auta i tu performansu koristiti. Tako da uvijek je to bilo nekako na stranu, da auto dobro radi, da dobro ide i da to isprobamo kako je to nekad krenulo od street race-a pa sad na vamo gdje se vozim pretežno, odnosno uglavnom na stazama. Da, na sceni bi danas to nazvali racer, odnosno styler. Ti si nešto između malo i da to je zapravo race, da je za stazu, a da i lijepo izgleda. Da, pokušavam zadržati to da opet nije baš samo striktno race car koji se ne može sjajiti bar malo. I vjerojatno opet nešto tu ima i unutar mene gdje ne mogu baš uvijek sve nalijepiti samo na autu, samo da vozi. Tako da volim taj neki postići balans koji se meni najprije dopada. Naravno, da ne gubiš performanse na svemu tome. Da. Znači, za nekoga ko možda tek ulazi u taj svijet automobilizma i nešto, ili već je, da li imaš možda neke savjete gdje nabaviti nekakve materijale, koje alate koristiš, da li je potrebna radiona, ne znam, kao ova PH hala od 500 kvadrata ili se to sve može ipak i u nekoj šupi napraviti? Kako je to izgledalo kod tebe? Prvi savjet koji mi je možda nedostajao je don't go there. Znači, nemoj ni počinjati. Znači, prvi savjet nemoj počinjati. Šalim se.
Ok, naravno, jako je bitno imat cilj, prvi, nekakav osnovni. Sad, u to neko doba kad sam ja počimao, je moj cilj bio, ok, želim da auto ide brže. Tada nisam znao ni približno koliko možda danas znam. Ali jednostavno smjer je taj, idi korak po korak koliko dozvoljava slobodno vrijeme i financije. Super je osjećaj kad možeš puno toga sam napraviti. Moji počeci su bili na šarafanje na ulici. Nisam imao ili prijatelja s garažom a kamoli sa radionom gdje imaš dizalicu i niz alata. Tako da moraš ići korak po korak i to je to. Super je ako imaš 2 koraka, top. Tako da, evo, nemam neki konkretan odgovor kako krenuti, ali bitan ti je cilj. Ako imaš cilj, onda znaš kuda trebaš ići otprilike kojim putem. Jer ako nemaš cilj, onda vrludaš, vrtiš se i obično takvi projekti nisu nikad ili završeni, a vrlo često nisu ni započeti. Da. Treba imati u stvari tu neku konstantnu volju za to. Da. Neki imaju na početku ja bi to je onda kad krenu samo volja nekako pada i gube u stvari taj cijeli smisao. Da, pa evo opet se moram, znači 20 godina sam u tom našem svijetu i uvijek projekti kreću u smjeru joj, kupio sam ovo, ta radost kupovanja je vrh. Međutim, kad dođemo do faze da to treba netko ili ja ugraditi i da to na kraju treba raditi, funkcionirati na autu, ta onda nagrada veselja dolazi na veliku kušnju. Znači, u principu hoćeš reći da neko ko možda u ovom trenutku čak i gubi motivaciju da nastavi sa tim radom, da nastavi s modifikacijama, da zapravo samo se prisjeti zadnje modifikacije koja mu bila veselje kad je bila gotova, da će tako i ta biti. Da, sjeti se nagrade, ali baš moraš, ok, šta želim napraviti od tog auta? Vrlo često viđamo na društvenim mrežama kad ljudi pitaju ekipu joj, koji ti se sviđa volan ili koje da uzmem felge. To ti je već alarm, ok, stari, stani, otiđi možda korak nazad. Ti si režiser, ti si direktor te priče. Znači, ako ti je potrebno da ti netko kaže šta je, moj stav je takav da, ok, onda si vjerojatno izgubio kompas, di ćeš. Treba pomoć, eventualno bih rekao od užeg kruga, ali moj pojam je taj nekakav poimanje tog u glavi. Ako ti van pitaš 1000 ljudi, ti ćeš dobiti 1000 odgovora. Znači, na krivom si tragu. Da, treba se voditi o nečim svojim. Daj nam reci kako vidiš taj razvoj industrije, kompanija koje pružaju te modifikacije i sve što je prisutno. Na primjer, ajmo reći sad i prije nekih 15-20 godina. Sama dostupnost. Dostupnost je strašno se povećala. Da smo u ono doba, mi koji smo danas iz tog doba imali to, sve bi naravno bilo lakše. Možda je to isto bio taj ključ zašto je tad više bilo kreativnosti neke i nije bilo toliko dostupno i onda su ljudi sami htjeli, ja bi to ovak napravio, pa su i neke stvari koje su napravljene već oni modificirali, prilagođavali isto. Je, to se upravo dogodilo. Tada je bila, kako da kažem, u većoj prednosti kreativnost, snalažljivost, da složiš nešto, spram dostupnosti gdje danas klikneš, saznaš informaciju vjerojatno vrlo isti dan. Današnja tuning ili ta tuning scena je možda prevagnula na, sve je to vaga danas, ne? Uvijek bila. Prevagnula je možda na estetiku i na gotovi proizvod koji je već sad savršen gotovo, jel? I treba manje ili veće preinake estetske, ali cijela priča je već poprilično dobro složena. Sad, tržište to današnje traži i već unazad dosta vremena to tržište traži i u tom smjeru sve to ide. Tako da, eto. Da, moram priznati da sam iznadio s odgovorom zapravo, jer razmišljajući postavlja pitanje, rekao,
pa ono, kod mene u kvartu bila su 2 dućana sa automoto dijelovima, znači, mislim, ja sjećam ko klinac sam ulazio unutra pa sam gledao one volane po izlozima, naljepnice, svega toga je bilo, ali dobro, vjerujem da danas isto toga ima svega na internetu, ali da, mislim da je prije kreativa bila puno veća nego danas, baš zato što eto, taj dio je manje trebao raditi na današnjim komponentama koje kupiš od lipa, branika, ne znam nija čega, nema tu puno prilagodbe. Ali znači, pošto si tu sa kadetom, vjerujem da 20 godina traje tvoje to iskustvo u autosvijetu. Koliko dugo traje priprema kadeta od ovoga stanja? Znači, koliko dugo se on slaže već? To je trik pitanje. Ok, ovo stanje koje je sad, možda je postignuto u rasponu od recimo 2019. pa do 2024. Recimo 5 godina. No. 5 godina. Ok, teško je to sad definirati, to je trebalo 5 godina. Taj projekt ti napraviš kad imaš dovoljno slobodnog vremena i nešto financija, ti dođeš do ove faze unutar godinu dana sa nekim laganim radom. Bez presinga, pored redovnog posla i redovnih obaveza. To je. Samo što, svi imamo nešto prvo glavno, a ovo je onaj gušt. Pretpostavljam da dio tih modifikacija na svom autu i korak po korak i objavljuješ negdje na društvenim mrežama, mogu li te publika negdje zapratiti, vidjeti taj auto na društvenim mrežama? Može se vidjeti na Instagram profil, tamo sam najaktivniji, tamo se može vidjeti dio tih radova. Lobodonja-moc. Da, Lobodonja-moc. Međutim, možda ne pokazujemo onoliko koliko bi trebalo ili koliko bi htio, jer teško je snimiti dobar materijal, zanimljiv materijal i imati vremena složiti materijal nakon što si potrošio puno vremena i na sami rad. No. Tako da to, uvijek je ta vječita borba. Znači imam brdo slika na mobitelu i materijala koje bih htio zbilja pokazati, međutim kad je pravi tren, kad to posloži da to opet izgleda s nekim redoslijedom. Izgleda s redoslijedom ili da vide ljudi što stvarno želiš prikazati. Da, to je u stvari što je najteže. Da, trebam vas. Rekao si da ga mogu vidjeti na društvenim mrežama. Što se tiče evenata, ideš često s njim na evente? U principu ne. Rekao sam, zadnjih 5 godina je trajalo nekako to slaganje do ove točke. Tu su bili razni mehanički zahvati da bude nešto bolje od tvorničkog i tako dalje. Pa nisam bio toliko prisutan. Ok, unazad 2 godine sad se može reći ugrubo sam ipak uspio pobjeći koji vikend iz garaže i otići na razne evente diljem Hrvatske. I drago mi je otići tamo. Samo moram priznat, ono što smo rekli, opet današnja scena i doba iz kojeg je ovaj auto i namjena za koju je složen malo on odskače i možda ne budi dovoljno interesa kao neki drugi auti. Tako da moram reći, kad se i pojavim na pokojem eventu, onda dolazi do mene eventualno ekipa mojih godina ili neka starija sa zanimljivim komentarom: takvog je moj imao deda. Kadeta, jel? I slični komentari gdje recimo rijetko koji neko od mlađe ekipe će zastati i reći fora, zanimljiv je ili nešto. Dobro, dok se ne digne hauba. Da, ok, da ispod haube imamo onda, uspio sam tu izvući taj efekat na ono, ok, daj vidi ovo. Da. Dobro, od tih svih evenata što si bio sa drugim autom i tak ideš na njih, koji bi neki event najviše istaknuo? Možda koji je tebe najviše? Da, koji je tebi najdraži ili
koji bi preporučio da neki drugi posjetitelji dođu da iskuse to isto? Možda mi je premala brojka da sad kažem lijevo ili desno. Možda od najopuštenijih bude od Cars Tuning Rijeka. Tamo je ono ležero i tamo sam se nekako najugodnije uklopio, našao sa ekipom, tako da drago mi je tamo definitivno otići. Moram spomenuti, drago mi je i nastojat ću i u ovoj sezoni otići na evente koji su iz ili manjih sredina ili manjeg broja, jer ok, rekao sam, moj auto možda nije toliko zanimljiv kao ovi neki novi godina modeli, ali pokušavam podržati tu ekipu koja je u nekom usponu. Tako da recimo mogu spomenuti, bio sam prošle godine AMK Venom u Našicama, bio je mali broj autiju spram nekih drugih evenata. Da. Ali jednostavno bila mi je draga ta energija koja je bila tamo. Je lijepo uvijek podržati klubove koji su u začecima, jer tamo, kad je manje ljudi, manje auta, onda je lakše i komunicirati s ljudima, lakše se tu isklapaju po neka prijateljstva. Znam sa Željave, Opel Team Croatia koji je ostao s nama tamo, oni su čak i spavali na pisti. Baš tako kad je manji krug ljudi, onda je to dosta lakše. Ali opet je lijepo posjetiti po meni i ove velike evente. Da. Sve nosi svoje, definitivno. Ne znam, imamo tu Stance Adria koji je na razini svjetskoj. Da. Ali ne znam, tamo možeš proći između auta i vidjeti stvarno fantastične aute. Da. To je drugačija priča od svih drugih. Ali ako tamo nisi došao sa možda svojom ekipom, ne znam, ja imam dojam da ću vjerojatno ostati više sam nego s nekim. Da. Ali respekt je i za male i za velike i nemam nekog sad favorita, tu želim ići ili ne želim ići. Jednostavno ako imamo slobodnog vremena treba ići na sve. I treba se družiti, provozati i uživati u zapravo onome što ovak lijepo složeni auto performance može čak i pružiti i na cesti, a isto i na stazi. Da, slažem se. Dobro, evo sad kad smo se upoznali malo više s tobom, Božo, predlažem da idemo na dio emisije 3 cenera. Probaj, pucaj. Božo, dobrodošao nam u 3 cenera. Bok. Imaš 30 sekundi za odgovoriti na što više pitanja. Svaki točan odgovor ti donosi 1 bod. Evo, prvo nam odaberi skupinu pitanja. Skupina je... Moja skupina je 8420. 2-0, odlično. Jesi spreman? Pucaj. Vrijeme sad. Koja komponenta automobila generira električnu energiju za pokretanje električnih uređaja? Alternator. Koji proizvođač automobila proizvodi model Civic? Honda. Koja je najveća svjetska utrka relija? VRC. Koji je najbrži serijski automobil na svijetu? Opel Kadett. Koja luksuzna marka automobila je dio BMW grupe? Ne pratim. Koji automobilski proizvođač koristi slogan Zoom Zoom? Mazda. Koja je najmanja dopuštena dubina profila gume na vozilu u Hrvatskoj? Do žice. Kako se zove sustav koji omogućuje automatsko parkiranje vozila? Parking senzori. Jeste li znali da Božidar Lokner pod A ima GR Yarisa i Kadeta, pod B je mehaničar za Rimac i pod C ima registarsku oznaku ZG Mjau? Sad, Božo, pošto evo, publika zna, njima se prikazalo na ekranima točni odgovori, možda da nam malo predstaviš GR-a, Yarisa i Kadžu, usporedba, nešto o tome? GR Yaris je, ajmo reći, naravno, modernija verzija, po meni, starog auta, starog kova, u mom smislu je to Kadeta. Zato što je u ovo doba je maksimalno analogan, a najmanje digitalan što danas tržište nudi za kupiti. I tako je i vodilo prema Yarisu sve, gdje ima, kažem, recimo analogne satove, manualni mjenjač, ovjes, snaga, sve je identično
od trenutka kad si ga upalio do trenutka kad se voziš. Nema opcije, sad ću upaliti sport pa će se promijeniti mapa, ovijes i tako dalje. Znači, fixed, onakav kakav ga upališ u garaži kad se ideš voziti, takav ostaje. I kažem, relativno neka u mojim očima preslika kadeta, samo puno jače. Onako kakav bi kadet trebao biti, a? Da, ne, baš to. Kadeta, dok nisam znao da postoji GR Yaris, u onim nekim počecima, recimo, jednog dana bi ja htio da kadet je takav, da ima odličan handling, da ima snagu, da ima taj top izgled, da je lagan i sve ostalo što ima Yaris. Međutim, to je kad radiš iz obične karoserije, a pogotovo kad je karoserija stara 36 plus godina, je to veliki posao i nikad to ne može biti na kraju krajeva kao gotova stvar iz tvornice koja je sa ciljem rađena da bude sport. A da, prvenstveno mislim da u tvornicama, to je proizvodnim lancima, radi toliko inženjera i toliko ljudi koji to danonoćno ispituju, tako da dostići to je možda malo teško, ali ZG Mjau, registracija koja mi je ostala, znači neću je nikad valjda zaboraviti. Mogu priznat da jedno vrijeme kako se zove onaj ZG Mjau, moja registracija. Mi svi u autosvijetu, pretpostavljam i ti, onaj što vozi kadeta crveno GSI-a, kako? Tako sam ja tebe zapamtio po ZG Mjau. Meni je bio onaj ZG Mjau i ona kapica. Da. To je prvi put kad su se upoznali kapica. Otkud ZG Mjau, kako to došlo do toga i svega? Na putu prema Yarisu, kad sam ga išao kupit, je finalno ta ideja potvrđena da auto mora imati specifičnu registarsku oznaku. Kako je došlo do Mjau? Gledajući Yarisa, prednji kraj, ima mi te mačje oči. Taj face ispred, ne? Druga stvar, za cestu se drži kao mačak. Na sreću ili na žalost ima 3 cilindra, kad ga vrtiš u okretaj, prede. I ne znam. Života. Da, i tako je. I onda svemu tome ima jedna isto stara priča iz garaži kad smo slagali svoje aute. U jednom periodu smo imali jednu ludu šalu, izreku kroz zube i sa šakom kad nešto dobro složiš, kad nešto jako dobro radi, onda smo se znali derat Mjau, to je to. I postoji Mjau. Tako je to u stvari. Dobro, potvrdili smo, znači pod A i C u stvari da je točno, pod B Mehaničar u Rimcu nisi. Mehaničar u Rimak nisam, ali ko zna, imam još vremena, vidjet ćemo. Sa srećom. Da, hvala. Znači, spomenuo si nama prije početka emisije i na prijašnjim druženjima turneju za Nürburgring sa kadetom. Možda, evo, da te zapravo pustim najbolje onako kak si meni ispričao, evo ispričaj sad publici, kako je to sve krenulo, koliko želiš, evo ispričaj. Da, Nürburgring, priča je prekrasna, priča je teška, kako da to skratim, odnosno prave dijelove da kažem. Imaš vremena, skratiti jedno ako ne želiš ti neke detalje iznositi. Da, pokušat ću sažetak napraviti. Znači, spomenuo sam prije 20 godina sam počeo u tom nekakvom tuning svijetu, u smislu kupio sam prvi auto i bio je kadet i krećeš ti s tim slaganjima, završiš na street raceu, uživaš, ekipa, poznanstva, učiš i tako sve dalje. Međutim, tamo nekakve, možda prijelom 2017. sam počeo razmišljati o stazi, a manje o pravcu. I tu sam se ja nekako šuljao oko toga. Mada moram reći da oduvijek, kad imam vozačku dozvolu,
Bili su mi uvijek drage su mi bile vožnje po lokalnim cestama, kako da kažem, ne. Ali ok, znači došli smo do tog dijela da zanima me staza, nisam nikad bio, nisam nikad vozio. Smatrao sam da moj auto nije ni spreman baš nešto pretjerano za stazu. I kroz poznanstva, 2019. sam prvi put završio na našem Grobniku i bio sam tamo došao sa setupom koji je pretežno bio možda onako orijentiran na taj street race, ništa specijalno. I dođem tamo i odvozim se, snimio sam si kamerama sve kako je meni super lijepo bilo. Po završetku toga sam ja bio uvjeren da sam ja dobar vozač, da je auto slabo pripremljen za takvu aktivnost i to je to, ne? Međutim, gledajući snimke i analizu sa ljudima koji znaju, hvala Bogu, više od mene, smo shvatili da je auto i u tom slabom stanju pripremljenosti za stazu daleko ispred mog znanja, poznavanja vožnje. I tu sam se onda nekako zapalio. Znači, krenulo je sa tim Grobnikom. A nekako onda slijedom tih puteva, jedan moj jako dobar prijatelj je preselio se radit prvotno u Belgiju na Spa-Francorchamps i onda nakon kratkog vremena na Nürburgring. Paralelno s tim, tu se sad toliko isprepliče pravaca da je to teško stajmirati tu priču. Moj jako dobar prijatelj iz Slovenije, Petro Manijaks, s njima sam po prvi puta završio na Nürburgringu kao suvozač sa prijateljem. I već tada je taj moj prijatelj kojeg sam spomenuo, Nikola, on je već tada bio gore i vidio sam Nürburgring sa dečkima iz Petro Manijaks, nisam se tad uspio sresti sa Nikolom i wow, gle kakva je to staza, strašno je to i zanimljivo, ne? I onda sam zagrizao jako dovesti kadeta, ajmo reći, u ovo stanje gdje je poprilično spreman za najteže uvjete po mojim nekim mogućnostima i saznanjima koliko mogu to napraviti. Da pripremim auto za Nürburgring. Pretpostavljam, to si radio na Grobniku, jer je lakše doći do Grobnika nego do ringa. Da, na Grobniku su bila ta na kraju kraja testiranja, odnosno vježbanja mene da naučim nešto više o tome, jer volim reći jednu stvar, kad ljudi pričaju onako lokalno, znaš, ja vozim, ja idem, jurim, podero sam onaj auto i tako dalje. Zanimljivo mi je to čuti jer sam i ja bio relativno na toj strani i onda samo znam odmah sa strane prijatelju, ti se nikad u životu nisi vozio brzo, tako, jer tipa, kažem, naš Grobnik gdje imaš nakon ciljne ravnine ili nakon prilaska u Zagrebački zavoj gdje ti sa slabim autom ideš 170 u ovakav zavoj, ti to nigdje ne radiš na cesti. Da, nigdje. Znači, te uvjete ne možeš postići, nema šanse, ne? Mislim, možda možeš, ali vjerujem da ne izlaziš iz tog zavoja taj put. Ali, ok, o tom nećemo dalje. Uglavnom, testiranja na Grobniku, vježbanje samog mene, traženja postavki koje mogu ovu staru karoseriju dovesti u upravljivo stanje. Sa vizijom, ok, želim ići na Nürburgring, želim ići kod svog prijatelja koji tamo radi. I tu dolazimo do situacije gdje moj prijatelj koji je bio gore nekakvih 2 godine je tragično poginuo na samoj stazi. I ono što me dodatno uznemiruje i sve, osim što smo bili strašno dobri i poginuo je u autu koji smo skupa kupili, radili i tako dalje, što me on 2 godine, kada ćeš doći? I onda recimo
tu ima naravno puno nekih prioriteta i odgađanja koji svi štemamo u životu. Fali ti vremena, fali ti novaca, želio biti sa svojim autom nesposuđenim ili ne znam, avionom i tako dalje. I ono što je tu finalno, kada velim, i dan danas to osjećam i sad mi već vidim titra glas je, mi smo te 2021. godine finalno potvrdili da ćemo se vidjeti gore, da ću doći do njega s kadetom, da ćemo se voziti i sve tako dalje. Međutim, dogodilo se to da je nekakvih tjedan dana prije od našeg zabetoniranog datuma on poginuo na stazi. Nažalost. Nažalost. I tu onda, ja volim reći, pričao sam to nekim ljudima, a sad evo kažem to po prvi put ovako pred kamerama, tu popiješ šamarčinu života. Da nemaš toliko vremena, da cijeniš prijatelje, svoje ljude i ono što smo rekli, ako imaš cilj neki, idi prema njemu, ako ti je bitan, guraj prema tome još malo jače, jer sutra te put odnese negdje drugdje, ne možeš se više baviti autima, nebitno šta je to bilo ti u životu. I ne mora ti to uskratiti možda ova terminalna stvar koja se dogodila mom prijatelju. Jednostavno, tad sam naučio, manje odgađaj. Znači 2021. se nismo uspjeli sresti jer se dogodilo što se dogodilo i auto nije bio išao gore. Išao sam kombijem po stvari od prijatelja, što je ono totalni nož u srce, ne jedan, nego 5 noževa. I kad je prošlo sve što je prošlo 2021. to je bilo krajem godine, 2022. sam rekao, ostalo još par sitnica složiti na autu i auto mora ići na Nürburgring. I 2022. sam otišao prvi puta na Nürburgring i tu sam spojio fantastičan jedan put jer sam otišao i u Belgiju i vozio track day na Spa-Francorchamps jer pokojni Nikola je tamo radio prvih pola godine prije nego se preselio na Nürburgring. Tako da sam otišao tamo vidjeti tu stazu i doživjeti ju i imam na tu nesreću, imam tamo sad srećom stvarno broj dobrih ljudi. Tako da otišao sam u Belgiju vidjeti te ljude, vozio sam stazu, bilo je super, otišao sam na Nürburgring, vozio sam 8 krugova u 5 dana i bilo je fantastično, ne. Uspio sam otići u tom posjetu toga, sa mnom je bila moja draga, moja cura Valentina. Uspjeli smo otići čak u kadetu do Amsterdama gore da vidimo polje tulipana što vidiš samo na Google-u, recimo. Tako da i tad je već kadet napravio nekakvih blizu 4000 km na tom putovanju. I tad sam se dodatno zapalio, uvjerio da mi je da istovremeno i mrzim i obožavam biti na Nürburgringu, da mi je to top i pokušat ću se vratiti još jednom, barem još jednom. Ja? Tako da, kad sam se vratio sa Nürburgringa, pod tim svim dojmovima što se dogodilo i zašto sam prvotno išao tamo, koja je glavna stvar, sam se vratio nazad i dobio sam neki mali, da kažem, boost. Sad ću još jednu ljestvicu iznad dići na autu, da bude još koliko je moguće bolji i naravno pokušati se opet vratiti u dogledno vrijeme na Nürburgring. I to sam uspio napraviti prošle godine, odnosno 2 godine kasnije. I ništa, sad je to onako poprilično dobrom nivou za stazu. I prošle godine, znači u 10. mjesecu sam poželio biti na obljetnicu pogibije na stazi, da budem jednostavno tamo i da isprobam taj svoj auto u čast prijatelju. Došao gore, bilo je fantastično, s tim da sam i tu napravio si strašno veliku, želju sam se ispunio tim putovanjem jer sam uspio obići
Austriju, Njemačku, Švicarsku, Njemačku, Belgiju i opet se vratiti kroz Njemačku nazad kući sa preko 4000 km i sa 13 odvoženih krugova na ringu, što je ono ludnica. Za auto u komadu, na kotačima i ono, u poprilično jakim naporima. Ono što bi bila trešnjica na toj torti je da sam početkom prošle godine iz puke znatiželje se javio Miši Karudinu. Što misli o autu, da li bi napravili krug. Da stvar bude luđa, ja ne znam kako je to bio tako dobar trenutak ili što, jer taj čovjek ima posla od jutra do mraka na svojim kanalima i tako dalje. Ali recimo dobio sam odgovor unutar prvih pola sata. Zato što je zanimljiv auto, nije serijski BMW, nebitno Honda ili bilo šta i evo ga, jel možeš provozati moj auto? To je auto koji je s dušom slagan. Baš to. I poslao sam mu, gle, auto je track ready, imamo dobre kočnice, imamo dobar ovjes, imamo dobar motor, stari jesmo, ali se ne damo. I on, kažem, odgovara unutar prvih pola sata, može samo mi reci kad si gore. Inak, se ovo događa. Kak? I, to sam držao potiho za najuži krug ljudi. Rekao, stari, Miša Karudin mi je odgovorio, želi voziti kadeta. Kak? I niš. I tu sam onda dobio, da kažem, dodatni boost. Sad auto mora biti stvarno pripremljen do 10. mjeseca, sad se ne mogu puno zafrkavati u smislu pa ovo ću sutra, ovo ovako, ovo će biti dobro i slične obilazne kombinacije. I ništa, došao je taj 10. mjesec. Jedino što sam ja molio njega da s tim da on nema pojma uopće o mojoj misiji putovanja. Da, ni poznanstvo sa Nikolom. Ništa. Znači, jedino sam ja rekao, ako je izvedivo da vozimo se, da vozi kadeta na 4.10. koji je meni moj datum, važan. On je rekao, nema problema, vidimo se, ne. I ništa. Krenuo sam, kažem, na put, došao sam tamo 2 dana ranije, pripremio sam sebe koliko sam mogao, za auto nisam sumnjao, više sam bio ja pod dojmom svega toga šta se dešava. I došao datum, vozio je auto, komentari i doživljaji su smijanje kroz cijeli krug. Auto je odradio, ja bih želio znati voziti svoj auto tako. Znači to bih želio postići jednom. I jednostavno wow, kad jedna tako svjetski poznata ličnost, kad ostaviš na nju taj neki pozitivan i kad nema neku primjedbu generalnu na auto koji je vozio, a auto koji je finalno složen u mojoj garaži od 30 kvadrata, od različitih autiju sa najmanje primjesa nekih tvorničkih, tuning dijelova je još veća samo nagrada svega toga što se dogodilo i što sam uspio. Baš nagrada za sve. Tako da, eto, što se mene tiče, mislim da nema većeg pečata. Nezaboravno iskustvo, svakako. Da. Samo još jednu sitnicu. Što si spomenuo na ove takozvane trkače, ove što nisu bili na grobniku i svemu tome, kroz razgovor se sjećam da si mi spomenuo da te uvijek neko pita koje vrijeme si vozio na ringu, kako je to izgledalo, i da si spomenuo da zapravo odvoziti stazu i mjeriti vrijeme, da to nije evo ja ću sad sjesti i odvoziti. Nego da 200 krugova odvoziti i tad mjeriti prosječno vrijeme, zapravo dobit ćeš najtočnije, a ne... Pa, da, mislim,
i da sami ring nije staza trenutno za mjeriti vrijeme, nego za uživati i vidjeti di su se nekad legende utrkivale. Da, u principu sve si ponovio što smo komentirali. Znači, ti kada odeš gore na Nürburgring, to sve što vidimo na YouTube-u, vožnje različitih autiju, to su sve vožnje, oni to zovu Turistfahren, znači kada voze se turisti. Na stranici kada odete pogledat uvjete pod kojima ćete voziti i koliko to košta i gdje se voziš i tako dalje, tamo je navedeno upravo to. Dođi, doživi stazu, isprobaj gdje se voze legende, nemaš tamo natjecanje u tom što ti želiš pohoditi, tamo nema niti pehara, niti novaca, niti konkurencije na kraju krajeva. Ali eto, kako je to zatvorena cesta finalno, mi svi autoentuzijasti smo pomalo to dotjerali da ti tamo dođeš i tražiš neki maksimum svoj ili auta. Sad, ovisno kako ko se iskontrolira ili koliko je auto spreman i sve druge okolnosti, to u puno slučajeva prođe bez nekih posljedica, odnosno bez ikakvih. Međutim, jednom dnevno u tom nekakvom, kad je otvorena staza, ima svakih pola sata, sat, jedan auto strada manje ili poprilično više, jer staza je brza, staza je uska, nepregledna je na dosta dijelova i velike su brzine, auti su pod velikim tu opterećenjima, najprije u upravljivosti. Volan svi znamo držati ravno i svaki auto je brz na pravcu kad ga poklopiš, pogotovo današnji auti koji nema, rijetko koji ima ispod 300 konja. Međutim, kad to krene da moraš spojiti 2-3 zavoja, pritom moraš paziti, jer uvijek ima netko brži od tebe, koliko god da si ti brz. To je dobar recept da nekad bude i jedno pip sranje. Da. Tako da, to se treba paziti. Ali treba doći, treba uživati, treba se pripaziti i to je to. Ako ti je do traženja baš rekorda, ako misliš da si toliko spreman i to, za to postoji na Nürburgringu track day. Da. Onda je tu, ne znam, maksimum dozvoljeni broj vozila toliki, otvorena je staza toliko, tamo imaš štopericu i radiš to. Ali velim, eto, nekako, da opet samo ponovim, mi svi autoentuzijasti na taj dan kada ti možeš ući na stazu za 30-35 eura, smo napravili od toga neko mini natjecanje, a koliko si ti vozio? Mini kup. Mini kup, ili to ti se zove na društvenim mrežama One Lap Hero. Znači koliko si tom jednom krugu ti uspio. Po meni ta mjerenja, naravno, treba to odvoziti kako god. Ali ta mjerenja u tom One Lap Hero, moj opet stav je, nisu toliko relevantna jer pa čak i ja ako izlazim 3 puta za redom na stazu, sva 3 puta su poprilično drugačiji i otežani, drugačiji su uvjeti na stazi. I sad nekad je gužva, nekad je gužva. Jako puno autiju tamo, što je meni, kao sad možemo reći da se ja pravim važan, ne? Ali meni je, recimo, tragično ako auto s kojim si ti došao tamo izazivat vraga, auto kojem stružu gume po rubnjacima, auto kojem se očarapljuju šarafi, auto koji se pregrijava u prvoj trećini kruga, jer tamo su zbilja različite auti koji padaju u safe mod. To je strašno opasno za ići tamo voziti se na nož. Ok, ako si došao, voziš se normalno i to se dešava, ajde. Ali tamo jako puno ljudi dolazi, ja idem u gas, a ne poznaju ili nisu svjesni
možda da li je auto zbilja spreman za to. Da, koje su maksimalne granice u stvari auta? Da. A kamoli tek onda psihička i fizička spremnost da ti odvoziš tamo taj krug. Mi amateri, gdje mi vozimo takve scene, opet rekao sam nigdje, ne? Reći ću za sebe. Ja sam tamo kadar odvozio 2 kruga za redom, u 3. krug osjećam da ne mogu ući. Znači koliko te to troši, dionica je dugačka 20 km i ti si tu jako pod velikim stresom. Nema veze, brzi auto, spori auto, to je tamo baš veliki posao za odraditi. Moram reći još jednu stvar. Na ovu temu kad, ovo što sam rekao, auti se pregrijavaju, stružu i tako dalje. To nepoznavanje auta ili nespremnost auta je strašno katastrofalna stvar i zašto zazirem od toga. Jer, znači ja sad kad sam bio gore prvi put, kad sam bio sad drugi put, auti tamo po stazi proljevaju antifriz, proljevaju ulje, da ne velim otpadaju kotači, šarafi, lipovi, krila i tako dalje. To je katastrofalna stvar za doći s takvim autom na stazu, jer pod broj 1 ugrozio si sebe, a nisi svjestan da si ugrozio možda čak i najmanje 50 vozača iza sebe. Da, XY vozača iza zapravo. Reći ću, dotaknut ću se kako mi je poginuo prijatelj. Pa tako što je jedan auto prolio antifriz na dionici od preko 500 metara. I formacija od 10 vozila je išla iza tog auta i tih 10 autiju iz te formacije, odnosno i 2 motocikla su tu. Svi su bili ili u ogradi, ili na krovu, a nažalost i sa smrtnim posljedicama. Ne? Tako da, što se tiče bilo kakvog odlaska na stazu, daj neka auto bude spreman ko za tehnički pregled i još 2 put ali bez iznad 20 toga. eura u prometnoj. Da, bez 20 eura sve je u redu, ne vidim problem. Znači, evo, i time se ja vodim. Znači, najmanji mi je problem, pa ja znam koji bi motor ja sad tu ugradio da on ima, ne znam, 200, 300, 600 konja. Da. Ali to mi je zadnja stvar. Prva stvar mi je pouzdanost i da to funkcionira, da nisam opasan za sebe, a kamoli za druge. Tako da evo, to je ukratko Nürburgring, da možda ne idem u veću širinu. Pitajte, pucajte. Daj me reci ukratko, usporedba Grobnik, Ring. Nema veze ni jedno sa drugim. Znači, Grobnik je Grand Prix staza rađena po strogim pravilima još davnih dana i Grobnik je fantastična pista staza. Znači, to je baš ono level pro za prava natjecanja i po tome je rađena. Grobnik je turbo siguran. Zašto? Vidiš u koji zavoj ideš, vidiš iz kojeg izlaziš. Imaš izletne zone i tek onda dolazi kontakt i ostalo. Stvarno moraš napraviti po meni veliku grešku na Grobniku da dođe do veće štete, a kamoli do katastrofalne. Ok, vrag nikad ne spava, to se možemo složiti bilo gdje da se voziš i kad ideš sad tu do dućana. Ne? Jasno. Ali Grobnik i Grand Prix staze su turbo sigurne. Nürburgring ti ja uspoređujem kao sa starom cestom, nađemo se mi u Karlovcu i sad idemo do Grobnika po staroj cesti. To ti je Nürburgring. Ne znaš šta te čeka iza Uzak je, zavoja. imaš šumu, imaš grmlje, imaš velike ograde, imaš prijevoj, imaš rupu. Ti u jako puno slučajeva prilaziš sa jako velikim brzinama i ne znaš šta je iza. I sad pridodamo tome da tu možeš naići na sporog vozača, spori auto, možeš naići na antifriz, imaš drugu stvar, kad auto pusti tekućinu po stazi, onda izađe safety car, onda oni to poliju sa
odnosno pospu Pijeskom. sa finim sitnim pijeskom, to odgrade čunjevima. I ti se tu vrlo brzo Uletiš u nađeš. čunjeve. Ne možeš, ok, imaju, možemo se i toga dotaknuti, signalizaciju, dobro, gdje da, te zastave. pripremi na to. Ali jednostavno na puno zavoja ne znaš šta te čeka, Ne znaš šta te a čeka iza. juriš. Ne? A finalno je ono što smo rekli, to su turističke vožnje, tu ima manji broj maršala, manja je, da kažem, signalizacija, sigurnost, praćenje, mislim prate maksimalno, definitivno nije sad da si ti tamo sam. Ali treba imati na umu to, nije trka, znači, i drugo, mi nismo profesionalci da ja znam baš u svakoj situaciji možda najbolje odreagirati. Da mi reci, sad ovak čisto zanima me, znači, kad je taj turist Faren si rekao... TF, da, je li imaju nekoga tamo ko te upozori, gle, žuta zastava znači da je nešto bilo na stazi, ova zastava znači ovo, ili je zapravo to kao naplat na Lučko, digne se rampa i piči, kako to izgleda? Znači, ta Nürburgring je staza, ali je to u biti zatvorena cesta sa naplatom. Doslovce je ovo, kako si rekao, naplatne kućice, daš karticu, prisloniš, rampa se digne, ušao si, završiš krug, ideš van. Nema edukacije što znači što. Sve je pokriveno online na kompjuteru. Šta trebaš, znaš šta trebaš. Znači, tamo ulaze svi. Ok, ne možeš baciti sa svime i svačim. Imaju tamo na rampama stoje ljudi sa ringa koji mogu ocijeniti, ovaj auto možda ipak je... Nije adekvatan. Da, nije adekvatan ili te upozore, čuj, možeš ući, ali skini ovo krilo ili, ne znam, preglasan si. Ili, recimo, što je pravilo na TF-u, auto treba biti cestovno legalan. A da, ali može moja tetka, na primjer, sa Jarisom, ima Jarisa starog, skrenut tamo, ući, tu moram platiti cestarinu nekakvu i ući na stazu di GT3 RS leti pored nje ili ti sa kadetom. Da. Mislim, znaš, to mi je malo baš... Da, ok, pojasnim. Ajmo reći da do 2022. godine si stvarno mogao ući sa bilo čim. Hoćeš autobusom, hoćeš kombijem, hoćeš trokulicom, jedino nisi mogao, ok, treba biti motorizirano i to je išlo. Ajmo reći da od 2022. na ovdje, sada auti se procjenjuju i dalje, nažalost, slobodnom procjenom tih maršala koji su na rampi, gdje oni imaju nekakvo tumačenje, koliko sam ja skužio, da li taj auto se može kretati brzinom minimalno 120 na sat. Jer praktički ti tamo rijetko koji zavoj imaš ispod 100. Ima par sporih dionica, ali su vrlo kratko spore. Ali sve ostalo je stvarno brzo. Tako da oni ocjenjuju tu i mogu te vratiti natrag. Isto stvar što sam rekao, ako skuže da auto nije cestovno legalan, imaš nekakva krila koja nisu ili lipove ili nešto što nije cestovno, oni to procjenjuju. Možete vratiti, možete zamoliti da to skineš ako je izvedivo ili ne voziš. Sjedala, na primjer, ja koristim kad sam na Grobniku, koristim za Sparko sjedala. Išao sam na ovim cestovnima jer doslovce tamo je poznato da Sparko nema cestovnu homologaciju. I ako ti se zaviri, može mi reći, ok, ne možeš voziti. Tako da s te neke strane nije ok riskirat, ma idem kako idem. Zašto? Dođeš put od 1500 km plus napraviti da te tamo neko vrati s rampe jer eto imaš kriva sjedala ili neko krilo za svoj gušt. A i onako ti to tamo vjerojatno možda i nije toliko presudno. Tako da evo, to. Dobro, sad smo se dotaknuli te staze, ajmo se malo vratiti na autoscenu u Hrvatskoj. Koje je tvoje mišljenje trenutne scene? Ima li dovoljno autoentuzijasta? Znaš šta, možda sam kriva osoba za to pitanje.
Tvoje mišljenje, tvoj pogled. Pa Da. mislim, nisi. Viđali smo te po eventima. Znači, sudjeluješ, bio si tu, dio si autoscene, ne kao organizacije, nego kao scene. Tako da mislim da svačije mišljenje je dobrodošlo po meni. Da. Ok, hvala. Ima dovoljno, definitivno. Evenata ima kroz godinu, onako kad gledaš, kad scrollaš, kalendar od autoscene kad gledam, stvarno ima evenata da se ne možeš odlučiti gdje bi prije išao i za koji bi prije tražio šefa slobodne dane. Doslovce se događa i nekih preklapanja. Znači, stvarno ima izbora brdo za kroz cijelu godinu. Tako da, drago mi je da autoscena funkcionira. Da ide pa i u smjeru koji možda nekima se sviđa manje, nekima više, ali po meni je to dobra stvar. Imamo ljudi koji znaju to organizirati, imamo ljudi koji žele koji žele prisustvovati tim događanjima, a i treba im to. Tako da mislim da je to baš u boom fazi sad. Da, tu bi se složio čak. Mimo te autoscene i svega, pričamo cijelo vrijeme o kadetu, da li postoji možda neki savršeni auto koji bi sastojao od nekih raznih dijelova karoserije, da li je to stvarno ovaj kadet i koji je savršeni build ovog kadeta, nešto tog tipa? Moram priznati da nisam shvatio... Znači, da imaš, ispričavam se, da imaš neograničen budžet, znači financije stavimo sa strane, vrijeme imamo, kako bi izgledao savršen build tvoj? Ne mora biti ni kadeta, nego neki drugi auto, nebitno. Sad, nakon ovoliko vremena koliko sam prisutan u autosceni, i dalje bi to bio kadet, i dalje bi se mučio i patio oko njega i sve novce koje biste mi dali potrošio bi još toliko na njega. Tako da... Samo dajte, znači. Da, IBAN račun malo kasnije, bit će ovdje dole u ekranu. Evo, išao bi u tom, teško mi je vratit se tamo na neke početke, koji bi bio moj neki savršeni auto, od čega bi bio napravljen. Ne? Jednostavno, s vremenom, ako imaš cilj šta te dovoljno nadopunjuje, ono šta te veseli, i ako shvaćaš da te to veseli, onda imaš sve. Tako da, ne mora to biti ni superkar, niti napravljen od ne znam koliko autiju, cijeli setup. Jednostavno... Da li imaš tipa, ne znam, ja kad radim si perspektivu auta kojeg bi slagao, možda da je tu Jay-Z ubaci tu njega ili tako nešto. Da li postoji nešto tako za kadeta, kad bi mogao, ili je to sve ne, idemo i kako god? Idemo kako god. Jedna stvar, sad si me podsjetio sa tu Jay-Z ili nekakav motor. Kada sam počeo 2004. s kadetom, nisam znao ništa. Auto je bio 1.6, 75 konja i ja sad želim biti brži, ja se želim brzo vozit. Ne znam ništa ni o kadetu, ni o autosceni i tako dalje. Platio sam mehaničaru da mi ugradi jači motor. Znao sam tad samo da postoji, normalno da znaš. Znao sam, 2.0 motor je što je nešto jako, ne? I pogotovo u ono doba za kadete se znalo, 2.0 motor, to je nešto. Sad ja nisam tu znao da li je imao 8 ventila ili 16 ili je turbo, nebitno. I taj mehaničar mi je ugradio 2.0 8V motor unutra. Ja sam bio oduševljen, naravno, 1.6, 2.0, to je promjena, wow. Veliki skok. Velika, da. I onda naučiš da postoji 16V varijanta koja ima toliko konja i tako dalje, tako dalje. Međutim, ja
i sad ovako opet kad još malo dublje pogledam, ja se od hrpu nekih stvari teško rastajem. Pa tako je vjerojatno tada se desilo i to. Ja sam tada krenuo sa 2.08V motorom i tada sam čuo, ne znam, da kažem brojku XYZ, šteta što nije 16V. Da. Imao bi poprilično novaca danas da sam svaki put dobio po kovanicu zašto nije 16V. I već tada sam ja neki u sebi izgradio inat, ostaće zauvijek 2.08V. I onda sam krenuo u tom smjeru, snaga, upgrade, ovako, onako i nažalost nikad neće biti 16V, ostaće 8V zauvijek. Isto jedna luda priča. 2004. sam počeo sa 2.08V, pa sam ja tu imao ideje, hoću ovo, hoću ono, onda shvatiš da to ne možeš naplaćati se svoje ideje, pa moraš početi učiti i sam malo riješiti rukave. Dogurao sam do toga da sam uz pomoć jednog mojeg prijatelja, Alfa Luđak, tu je blizu mene, on me uveo, naučio šta znači turbo svijet u autima, kad ima auto turbinu. I 2009. smo nas dvojica složili prototip za probu da vidim kako radi 2.08V turbo. Tu možemo doći do one priče, ako imaš cilj, onda trebaš peglat do toga, nema odustajanja. Ok, cilj treba biti koliko toliko realan, ali treba biti malo tu. Tada, osim pitanja što je bilo što ne staviš 16V, to će ići brže. Drugo je bilo, jesi lud, to će raditi pola sata, sve će se razletiti. Ok, to je sad iduća kvačica za inata. Ok, 35 minuta je prošlo, radi još uvijek. Da, tako da tad smo se popeli na tom probnom, ne znam, možda na 170 konja sa početnih 115, koliko ima 8V motor. Ok, to je radilo par mjeseci odlično, međutim počeli su izlaziti problemi različiti, jer sam doslovce komponente kupovao rabljene ili izmučene ili nisam znao ni šta sam kupio, nego borili smo se. U to doba nije bilo interneta, dućana i tako dalje, nego kombinacije, ne? I onda smo vidjeli, ok, to radi, sad sve van, sad ide velika lova, dum, unutra. I što onda 2009. svaki normalni mladi čovjek koji voli aute napravi, raskine štednju u jednoj od banke, digne dobru lovu van, jer štedit nije ok, lovu treba trošiti. I onda sam kupio nove komponente, turbinu, granu smo radili, novi intercooler, velike injektore i sve što jedan turbo build nosi. I vratili smo se za 9 mjeseci, ali ne s bebom, nego sa 2.08V kadetom koji je imao 308 konja, 400 plus newtonmetara, 5,5 sekundi od 0 do 100 i 13 sekundi na 402 metra sa 6 brzina getribom, sa odličnim ovjesom i isto je bio spreman za, možemo otići u Osijek na street race, a poslije toga se vratimo doma po torbe i idemo na more. Da. Znači, jedan strašno dobar. Znači, rejskar i za do dućana i za na utrku i na more. Uspio sam to zaokružiti da ni sam ne znam kako, ali uspio sam. Bome 200 konja dići autu sa 100 konja, to je super. Da. U ono doba, kažem, sa tadašnjim nekakvim mogućnostima dobave dijelova, to je bio onako dobar i izazovan pothvat. Ali opet, po koji put ću se vratiti, cilj. Da li to hoćeš? Da, ok. Znači, posao, žrtva, novci, bez novaca ne ide i ništa, kopaj, to je to. Da. Kada smo bili pričali o ringu i grobniku, nismo te, cijelo vrijeme si govorio u stvari da je tebi gušt tamo se provoza, da ti nije nikakvo to da ti nije bitno toliko vrijeme, ajmo reći štoperica, ali ajmo reći da ti je bitno. Koji auto bi vozio i kog bi izazvao na utrku?
Sad ćeš reći da sam lud, ne? Ali opet bi izabrao kadeta. Znači, htio bih naučiti... Dobro, najbolje znaš šta je auto, tako da... Najbolje ga znam, ali bih ga htio znati do krajnjeg limita. Jer svi mi svoje aute koje imamo, volimo, obožavamo, slažemo, vjerujem mi da ih ovak malo znamo, gdje i u serijskom stanju naši auti mogu jako puno kad si ti nekakav, ne moraš biti profi vozač, ali kad si baš utrenirani vozač. Tako da, samo mi je potvrda, reći ću opet finalno, dok nisam vidio, evo, tipa Miša Karudin što je odvozio sa malo konja i sa, ne znam, nekim turbo setupom, koliko auto je u biti može ići brzo, odnosno koliko ja vidim da ne znam ići brzo. I želio bih to postići, ne znam kada, kako, ali može se jedino treningom, da naučim voziti svoj auto u maksimumu i da imam vremena voziti ga u maksimumu. I trko bi se sa bilo kim onda. Pa čak i s Mišom. I s Mišom, može, no problem, može. Jer nije mi nikad problem izgubiti, dapače, draže mi je taj dog fight sa nekim ko je jači. Tu je onda žar. Da. Stvari, tu je ta volja onda. Idem sad ja. Da, mislim, sad ne mogu se ni zamisliti u nekom drugom svijetu gdje imam vremena, novaca i nekakav pripremljeni auto za stazu, pa da mogu na taj način uživati. Tako da ni ne idem onda na tu stranu. Velim, možda to sve dođe sa tim nekim odmakom godina gdje postavljaš realnije ciljeve. Da. Manje maštaš možda te oblake koje imaš sa 20-ak godina. I ono je super i ono zdravo i to trebaš proći tu fazu, ali evo, malo sam sad već na mirnim vodama kao. Onda kad si već na mirnim vodama, osim tuninga automobila, imaš li još neki hobi, čime se baviš u ono malo slobodnog vremena, osim kadetom i gerom? Slobodno vrijeme doslovno ne postoji. Pod broj 1 radoholičar sam. Znači, ako nemam konkretnog nekog posla, onda je to već kriza. Ne mora to biti posao striktno nečeg, da se našalim, betoniranja, šivanja ili nešto. Jednostavno moram nešto proizvoditi, nešto raditi. Ima tu, mora biti odmora, naravno, ali sve slobodno vrijeme trošim u principu na aute. Ne mogu izaći iz autiju, niti želim. Jednu stvar ću samo reći da, kako mi je poginuo prijatelj 2021. to smo spomenuli, i ono što sam spomenuo, nemoj odgađati neke stvari, pokušaj guštat, kuhaj, trči, šeći psa, slaži auto, bilo koja ta nekakva rubrika. Ajmo reći da to nakon te godine 2021. sam dosta promijenio taj ritam na upravo to, ok, manje radi koliko možeš, podesi sebe, ali uvedi guštanje. Tako da moram reći da od 2022. do evo sad smo ušli u 2025. se desilo to da ste me i vidjeli na eventima gdje nisam inače izlazio na evente ni približno tako često. Tako da evo, to je stvar da idem na evente ili radim ili sam na redovnom poslu, odnosno radim na autima. Evo, tako da nije baš neka priča. Ma dobro, gledaj, i to je ok, ne mora biti nužno hobi, ali evo, ok, znači ispunjavaš to slobodno vrijeme i dalje šarapljanjem po autima, svojima, tuđima. Moji tuđi, velim, opet ću se ponoviti, Jaris je došao slijedom tih nekakvih loših okolnosti gdje sam shvatio, ok, želim sad malo se voziti, trebam izaći među ljude i Jaris se dogodio onda upravo, recimo, tom posljedično se dogodio da, ok, trebam auto, upališ,
odlazim. Ako mi se ne šarafa, odlazim. I tako da sam uspio naći taj neki recept koji mi je, moram reći, pomogao da se odmaknem od tih nekih loših misli koje me, eto, s vremenom još ponekad isto muče, ali tad mi je bilo baš ono teško i to sam vidio kao kartu da napravim nešto totalno kontra ičega što sam u životu radio. Da kupiš drugi auto i da putuješ, a ne da si samo u garaži i šarafaš. Koliko bi rekao da ta šarafljenja, druženja, mitevi, eventi, grobnik, ring, ok, već si spomenuo da tamo imaš, koliko zapravo to donosi ono prijateljstva, nečeg specijalnog, zašto bi neko ko možda i voli aute, nema volju slagati svoj, ali ima volju ići na evente, da li tamo može naći neko novo iskustvo, nove prijatelje, nešto što bi mu možda i... Jel postoji neki trenutak koji ti je promijenio u nečemu, ok, osim tog nesretnog trenutka s Nikolom, da li postoji neki trenutak koji ti ono, gle, ovaj radi to, možda bi ja mogao nešto oko toga? Moram reći, vratit se na ovih mojih 20 godina iskustava. Pa od tog prvog trena kad sam ja pomislio da ja bih htio jači motor u kadeta, pa na ovamo, mogao bi reći da, stvarno sam puno u autosceni i mogu reći da jednom tjedno nalazim na te Ivica i Marica mrvice koje pratiš i ideš na vamo. Znači, od, što si rekao, stvari koje vidiš, aha, dopada mi se, ja bih pokušao, želio. Od stvari, aha, dobar majstor, loš majstor, dobra stvar, loša stvar, jednostavno... Da, možda mi on može pomoć, da savjet isto. Znači, sve to vodi jedno drugom. Da ne kažem gdje danas, odnosno 10 plus godina valjda nisam puno fulo, vremenski, sam vjenčani kum prijatelju kojeg sam, ne znam, 2005. sreo na cesti sa dignutom haubom i u problemu je, ja sam stao, auto je bio, vozio Honda Civica Coupea 96. Ono, fantastičan auto je bio u pragovima, branici, sve živo, ali hauba je gore i sa strane, ne? I ja sam stao sa kadetom, prijatelju, šta je? On je rekao, to nešto to. Ja sam rekao, ok, jel imaš štrik, štramplu, da te povučem doma. A bio je u Kvaru, ostao na aveniji Dubrovnik. I ja sam rekao, ok, daj da te vučem doma. Di si doma? On kaže na Črnomercu. Di ćeš me sad vući na Črnomerec? Pa to je na drugom kraju grada. Prijatelju, zakvači, idemo. Par godina kasnije sam uz pomoć njega dobio posao. Par godina kasnije ja sam bio vjenčani kum. Evo, to je samo jedna osoba u njih 100 koje imam, koji su me pogurali, koje sam pogurao i zajedno učimo i idemo. A tu ste zajedno su. I to je čarolija te cijele autoscene gdje ne moraš puno znati ili ne moraš imat ovo, ne imat ono da bi išao naprijed. Znači, dođi tu do nas i naći ćeš sigurno svoj put. Da. Sam si spomenuo da si radoholičar. Vjerujem da onda imaš i neke ciljeve koje si sebi zacrtao. Jel imaš cilj za 5 godina, cilj za 10, 15? Naravno, bit ću direktor. A čekaj, nisi? Svemira. A čekaj, nisi? Ne, sad sam na pripremama. Cilj je, jednostavno se sad držim tom misli, više se vozit, manje šarafat i evo, to je to. Ok, lista za kadeta je i dalje na vjerojatno 50 plus stavaka, vidjet ćemo. Hoće li se proširiti ili skratiti? Da, mislim da neko nadopisuje stavke preko noći. Ne znam. Nikako saznat ko je to. Nikako da ga sretnem, nekad se pojavi ujutro u ogledalu, ali na sekundu. Tako da, evo, to je stvar
koja ide u tom smjeru. Kažem, dosta sam to nekako pojednostavnio. Uživaj, budi s ljudima, vozi se, ok, i dalje imamo velikih snova, ali pomalo. Pretpostavljam da projekt na koji si najponosniji je Kadet, da li postoji nečiji auto koji si imao veliku ulogu u slaganju, da si ponosan na njega, da bi ga spomenuo? Tu je problem. Loš sam hvalisavac, ali strašno loš. Tako da ne mogu istaknuti nijedan auto van tog okvira, odnosno unutar tog okvira. Ali ću spomenuti jednog, a to je Opel Corsa A, mog velikog prijatelja Dario Nišević iz radione Auto Davor, koju drži, koju je stvorio njihov tata Auto Davor, koji je meni strašno drag. Kod njih sam, rekao bih, položio maturu po pitanju slaganja auti, jer sam godinama visio kod njih i godinama smo radili na toj Corsi za Street Years, jer sam bio okorjeli street racer. Ne? Tako da tamo sam naučio ja i oni svi zajedno smo tamo radili na toj Corsi koja je išla 10 sekundi, gdje smo probavali varijante gdje je ta Corsa imala napred jedan motor, pa u idućem trenu je imala napred i iza motor. Onda smo vidjeli da je auto bez veze se otežao, nije puno napredovao. Onda smo izvadili prednji motor, samo zadnji, pa smo razvijali ovjes, body kitove, kontrolice unutra i tako dalje. Rekao bi da je street race onda odskočna daska možda i za ovima trkačima na kružnim utrkama ili ne? Ne bih rekao, ne. To su dva svijeta. Jesu auti, volan, 4 kotača, ali nisu spojevi. Nisam baš puno ljudi sreo koji su prešli iz crte na zavoje ili obrnuto. Fora mi je otići i na crtu, doduše nekako od te tamo 2017 na vamo mi je to veća fora bilo otići u publiku ili kao podrška, što sam spomenuo, Dario Nišević, nego natjecat se. Tako da nije spojivo, setup auta je drugačiji i jednostavno to ne hoda. Možeš otići i sa ovim i sa onim autom vamo i tamo, ali ovisno sad o konfiguraciji auta, koliko je univerzalna ili koliko je spremna da se prilagodi onom je nekad upitno. No. Rekao si da si u stvari, da znanje to koje imaš sad ide rasti iz godine u godinu, je li tako? Da. U samom početku nisi imao toliko znanje. Šta bi sad preporučio današnjim mladima ili ljude koji žele učiti to? Gdje tražiti to znanje? Kako se spojiti s ljudima? Prva stvar, da li želiš ići u ove, da kažem, mirnije vode, a to je tuning styling, koje isto, pripremite se, troše novce, znači ne dolaze badava. Znači imamo smjer tuning styling i druženje po mitovima i taj pravac. A drugi pravac je da li želiš ići u smjeru performansa i korištenje performanse, jer danas vrlo često imamo ovu stranu, što sam rekao, tuning styling. Auti jesu napucani snagom, velikim kočnicama, kotači i tako dalje. Međutim, u većem postotku ti auti baš i nisu adekvatni za nekakvu onu pravu vožnju na stazi o kojoj pričamo. Znači, brzi jesu jaki, ali nisu brzi. Evo, ja ću to tako izdefinirati. Tako da, prvo moramo razdijeliti ovo. Hoću tu ili tu. A idući korak je opet logičan. Ako želimo biti među, da kažem,
sa racerske strane. Među lijepim autima definitivno je prvi glavni korak autoscena. Tu ćeš vidjeti sve što treba. Imamo sponzore, imamo radione, imaš sve informacije su ti tu. Na tebi je samo da odrediš, aha, želim tu, želim taj auto i krećemo. Ako pričamo o autu za stazu, za performansu koju ćeš koristiti, jer si možda nastrojen, posložen u glavi za vozača, može pomoći ova strana da te usmjere, jer i ovi dečki znaju, većina njih zna gdje treba ići po ovo. Kruške i jabuke. Ja. Misliš li da malo žude ti styleri za racerima ili ne? Jel postoji tu neka? Mislim da ne postoji žudnja. Ovi imaju svoj gušt, ovi imaju svoj gušt. Postoje ljudi koji nije prava riječ omalovažavaju, nego obezvređuju možda ove ili ovi ove. Tako da mislim da nema tu nekog fajta između. Nego je jasno, ali on ti je racer, pusti ga, znaš. Ili on ti je styler, mi to tako kažemo, ali u dobroj namjeri. Naravno. Da, nije neka kategorizacija u lošem stilu, nego... Da, nema sad tu zida, znaš, ne može doći ovaj auto u ovu radionu, ne. Da, to ne bi ni trebalo. To ne podržavamo i to je mi recimo fascinantno i u race vodama i u style vodama. Stvarno nikog ne zanima i koji auto vozi, znači nema tu zlih jezika, koji auto vozi, iz koje države je došao, koje boje, jel djevojka, jel dečko, znači nema te raspodjele. Ok, neko se s nekim ima, neko se s nekim nema, ali baš mi je to super što za naše evente nije potrebna ni hitna, ni policija u brojkama da će biti situacija kao što ima na nekim drugim priredbama. I to mi je onda samo još jedna pozivnica da dođem na takve evente. Jasno. Ok, zakonski su obvezani eventi imati prijavljeno to sve, naravno, a da budu full legalni. Da te tu nadopunim, znači, u tom dijelu. Pardon, ne treba biti marica i troja hitnih pomoći jer se očekuje da će biti ekscesa. Ne, to znači to ne postoji. Da. Možda nije najbolje pitanje za tebe, saznajući kroz razgovor, ali je li bi savjetovao nekoga za balansiranje profesionalnog rada i slobodnog vremena, to jest osobnog života? Kako vodiš tu na kraju tu bitku? Rekao si radoholičar, ako treba i 16 sati radim. Kako to zapravo izgleda kod tebe, tjedan neki i rada po kadetu i na poslu i svega? Ok, znači moj posao je takav da nekad imam radno vrijeme 8 sati, od 8 do 4, a imam i terenskog rada koji je nekad unaprijed znamo, nekad je iznenađenje, gdje odlazim rano na posao, odnosno prema određenom dijelu Hrvatske. Nekad se vraćam isti dan, ali ne znam točno kad. Nekad ima i noćenja. Međutim, ako uspijem pročitati da se vraćam danas u 5 s posla ili sutra se vraćam, karikiram, iz Osijeka u 7, onda već gledam, ok, da li imamo energije ili vremena ili materijala da nešto radimo od 8 do 9, 10, 12, ili je taj dan gotov. I to teče tako od ponedjeljka do petka konstantno. Subotu pokušavam izbalansirati privatno, doma i nešto za sebe, jer onda, taj dan imam napokon više vremena da napravim nešto konkretno. A nedjelje su postale sa tim pravilom od 2022. i dolaskom Jarisa,
Nedjelja se nekako događa, ok, moramo otići na vožnju s dečkima ujutro do najkasnije 12. I onda dođem doma i onda ide šta ide. Nedjelja, odmor, ručak, šetnja i tako dalje. I moram jednu stvar spomenut. Imam doma Jack Russell Terriera. Zove se Lee. On traži naravno svoj program kroz dan. Moja cura i ja tu se dijelimo kako ko stigne kroz obaveze i on je dosta zahtjevna pasmina. Tako da između tih radova ima i njegovih šetnji puno, koje su onda možda šetnje u smjeru, mozgamo plan rada ili plan nekakvih ideja. A zanimljivost ta, zašto sam ga spomenuo, što on je sad star 13 godina, a više manje od samih početaka, a 13 godina je star, ga zovemo Mačkić. Tako da, Opet se nadovezalo se na ZG Mjau, bude Mačak. To. Evo, tako da, evo, to je nekakav moj presjek tjedna, nije baš nešto Znači, zanimljiv sadržaj. vodite ljubav prema svemu tome, ja bih rekao najviše. Je ljubav, a to je neka vrst terapije. Moj posao je, radim sa jednim dijelom kolega svaki dan, dobra brojka nekakva recimo. Svaki dan radim sa kupcima firme za koju radim. I jednostavno onda kad ja odem nakon posla, ako sam odmoran i sve ostalo, raditi na auto, idem zato što tamo mogu biti sam. Znači onda mi tamo treba radio, tišina i radim nešto sasvim, recimo to, drugačije od onog što radim za život. Tako da evo, to je stvar koja se događa u garaži i uvijek mozak mi vrti u glavi, ovo može bolje, ovo treba ovako, ovo sam vidio. Ima i onih situacija gdje napraviš jednu cjelinu i sad to jest, ponosan sam, to je to. I za 3 mjeseca radim ovo tu i gledam ovo, koja budala ovo napravila? To je katastrofa. Ovo treba baciti, to ne valja. Da. Znači ima tih korak naprijed, korak nazad. Na bilježnicu si misli, jel da? Tako da, ima i tih situacija, ali to se dešava, velim, to slobodno vrijeme mi treba, jer od uvijek sam bio na toj strani, ja moram misliti, ja moram šarafati, ja moram smisliti, ja moram unaprijediti. To je sami stil života, nije to toliko možda ni ljubav, nego to je život. To ti teče venama. Jednostavno, evo, spomenut ću situaciju, dođem u stan. Ops. Odličan mi je ovaj. Ali ostane faca ovakva. I onda moja draga kaže, šta, nije išlo baš kako si mislio. Znači, pročita me, znaš. A imaš dana, dođem, čak dođem u normalno doba doma da me vide ukućani čak. Kak ima, kak si ti? Veli, išlo je dobro. Si lijepo napravio, jesi? Tako da, evo, ima tih zgoda, naravno. Znači, draga te zapravo nosi i kad ne ide s kadetom i kad ide s kadetom. Da, jednu stvar sam isto, puno stvari ja govorim, vidim ja sad ova kad me ispitujete. Vrlo često kažem, a sad će me ona ubiti, nikad to nisam njoj rekao, da sam ja bi sebe ostavio već jedno najmanje 3 put. Ali se ne mrem ostaviti nikak, znači ne ide. Evo, znači ovo ne smije doći do nje. Ne vreš iz kože, a? Da, to je to što se događa, jednostavno u krvi je. Trebam to, ne mogu stati. Ne mogu stati. Ludo nešto. Daj nam reci na samom kraju, tvoj neki savjet koji bih htio dati, znači, svima koji su započeli u tom svijetu modifikacija i svemu. Ukratko neki savjet. Cilj. Treba ti cilj. Dobra volja. I to poprati sa novcima i uživat ćeš.
ljude imaš oko sebe, informacija ima, samo ti treba cilj i kad dođe do nagrade shvatit ćeš da sva muka i onih korak napred, dva nazad, isplati se. Isplati se. Ako te to hrani iznutra, idi. Napravi to, ne? Da. Ja se nadam da nije bilo strašno, evo ovo što smo sad proveli, malo ispitivanja i svega toga. Htio bih ti se zahvaliti na odazivu što si došao u emisiju. Isto tako bih htio navesti naše partnere koji su tu podržali te sa, evo, Game Boost sa malim poklonom u ime autoscene i Game Boosta. Hvala lijepo. Isto tako postoji i PH Detailing, oni tu pripreme ovu tešku torbu. To su mali znakovi pažnje od naših partnera, da ti se zahvale isto tako kao i mi još jedanput na sudjelovanju u emisiji i nadam se da ćemo imati priliku ponovo se sresti i da ćemo se vidjeti na idućim eventima. Isto tako se nadam da ako dođe do još neke zanimljive priče da ćeš nam se javiti, ekipa imam za ispričat, možemo li snimiti još jedanput, još nešto. Biće mi drago, hvala vama, hvala na pozivu, uživao sam definitivno i ništa, autoscena, tu smo, nema predaje. Hvala ti još jednom, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi Autoscena podcasta za 2 tjedna sa novim gostom iz automoto svijeta, a vi da ne budete autoscena, preuzmite aplikaciju Autoscena. Da nadopunit ću kolegu, vidimo se u PH Detailing garaži, u sve naše partnere ostale. Bilo mi drago. Također. Bilo mi drago. Hvala. Ćao. Bok.